Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance d'orthographe, l'accord du verbe avec le sujet. L'objectif de cette leçon, accorder le verbe avec le sujet. بحال كنديروا واحد التوافق ما بين الفعل والفاعل. هذاك التوافق كيكون ما بين le singulier singulier, pluriel pluriel, parfois masculin ou bien il est au féminin. نقراو هذا support d'abord. Le mois dernier, mes amis et moi, nous avons participé à la journée des gestes pour réduire nos déchets. Samira et Amal ont limité leur impression papier. Anir a fait du compost. Moi, j'ai évité le gaspillage alimentaire. Alors, في الشهر الماضي أنا والأصدقاء ديالي شاركنا في واحد اليوم اللي كان حوله des gestes pour réduire nos déchets. يعني بعض السلوكات اللي تساعدنا نقصوا من النفايات ديالنا. Voilà. سميرة وأمال اش داروا؟ ont limité leur impression papier. قرروا بأنهم ينقصوا من ذاك الورق اللي كيطبعوا في الامبريمونت. أنير أفي دو كومبوست. أنير صنع الكومبوست. الكومبوست هو استغلال النفايات المنزلية أو النفايات اللي كتكون في لو جاردان باغ اكزومبل، النباتات اللي كنقطعوا والأغصان اللي كنشدبوا والأوراق اللي كتساقط كنعاودوا نديروا لها واحد العملية إعادة تدوير ونخلقوا منها واحد السماد كما ممكن تقراو هنايا. Moi, j'ai évité le gaspillage alimentaire. أنا غادي نبقى نتجنب التبذير ديال الأطعمة ديال الأغذية. Alors, j'observe et je découvre عندنا je lis puis je réponds aux questions. Quel est l'événement vécu? شنو هو الحدث اللي كيهضر عليه هذا التكست هذا؟ L'événement vécu هو هذا une journée à propos de quoi? Des gestes pour réduire nos déchets. Une journée autour du thème des gestes pour réduire nos déchets. إلا كتبت في الجواب كاع غير هذه الجملة هذه مقبولة. La deuxième question. Quelles sont les actions effectuées في هذا النهار هذا؟ شنو هي الأحداث اللي وقعت أو شنو هي الأفعال اللي دارت؟ شنو هما لي جيست اللي داروا؟ Alors, la première action, Samira et Amal ont limité leur impression de papier. Samira et Amal نقصوا من الورق اللي كيطبعوا في الامبريمونت. Anir a fait du compost. Anir صنعنا الكومبوست. Moi, أنا j'ai évité le gaspillage alimentaire. أنا غادي نتجنب تبذير الأطعمة. Les actions effectuées sont limiter l'impression papier, faire du compost, éviter le gaspillage alimentaire. Je complète le tableau C contre à partir du paragraphe ci-dessus. هذا الجدول هذا غادي نكملوه انطلاقا من هذا الباراغراف هذا. غنكتبوا هنا لو جروب نومينال سوجي، هنا لو جروب فيربال. عندنا واحد المثال. Nous avons participé. Voilà, nous avons participé. Et bien voilà, on va mettre ici dans le groupe nominal sujet Samira et Amal. Voilà le groupe nominal sujet. ont limité leur impression papier. باش كنعرفوا الفرق في حدود ما بين لو جروب نومينال سوجي و لو جروب فيربال في الجمله. الوغ عندنا لو فيرب، من بعد منه كاين هو لو فيرب، انطلاقا من لو فيرب حتى الاخر سي لو جروب فيربال، قبل من لو فيرب سي لو جروب نومينال سوجي. الوغ انير voilà le verbe. Alors maintenant c'est le groupe verbal هذا le groupe nominal sujet. Moi pour la troisième phrase, moi اولا j'ai وحده فيهم هذه اولا هذه هي le groupe nominal sujet. Et éviter, voilà le verbe. اذا هذا هو le groupe verbal. Et éviter le gaspillage alimentaire. Eh bien, n'oubliez pas, تذكر دائما le verbe s'accorde toujours avec son sujet. ما ديرناش le sujet في بلاد و le verbe la conjugaison ديالو في بلاد واحده اخرى يكونوا accordés. Alors, je manipule et je réfléchis. Nous avons pratiqué des éco-gestes. Nous avons pratiqué des éco-gestes. C'est quoi éco-geste? Éco-geste هي سلوكات صديقة للبيئة. J'écris cette phrase en remplaçant nous par les élèves et une autre fois par vous. Voilà. Alors عندنا هاد nous نعوضوها مرة les élèves ومرة
vous. Et on va dire les élèves ont pratiqué des éco-gestes. Vous avez pratiqué des éco-gestes. Voilà le verbe en vert, ou l'accord du verbe فين كاينه كتبان هنايا. Alors, les élèves, on peut la remplacer par il, la troisième personne du pluriel. Voilà la conjugaison de l'auxiliaire dans la troisième personne du pluriel. عندنا vous, la deuxième personne du pluriel, on dit vous avez. Voilà l'auxiliaire, il est accordé. هذا le participe passé ما كيبانش فيه l'accord, il est كان conjugué avec l'auxiliaire avoir. Il est كان conjugué avec l'auxiliaire être كيبان l'accord هنايا مع le sujet. La phrase se compose de deux constituants. الجملة مكونة من جوج ديال العناصر. شنو هما؟ Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Voilà, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Se place généralement avant le verbe. عموما في الغالب فين كيكون شنو هو اللي كيكون avant le verbe قبل من le verbe هو le groupe nominal sujet. Le groupe verbal s'accorde avec le groupe nominal sujet. Et donc, le verbe qui est le groupe nominal sujet. Exemple, نعطيو واحد l'exemple, نعطيو جوج. هذا الدرس هذا مركزنا بزاف على le passé composé. Le passé composé ما كيبانش فيه بزاف l'accord du verbe avec le sujet. Surtout إلا كان conjugué avec l'auxiliaire avoir. مزيان. حنا درنا هنا la conjugaison ديال هاد la phrase هذه اللي شفناها. Nous avons pratiqué des éco-gestes, le présent. Et on va dire les citoyens pratiquent des éco-gestes. Alors, dit pluriel, voilà la terminaison dit le verbe pratique dans le présent de l'indicatif. Il y a ENT, il y a la terminaison, le moulaïma, il. Très bien. Vous pratiquez, EZ, il y a la terminaison, le munasiba, le vous, pour conjuguer ce verbe dans le présent de l'indicatif. Très bien. Alors, غادي نشوفوا واحدين اخرين نديروا مثلا دابا l'accord ديال le verbe qui est conjugué dans le passé composé mais à l'aide de l'auxiliaire être ونشوفوا اش غادي تعطينا. Voilà, nous avons fait ici la conjugaison ديال le verbe partir. C'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Pour la troisième personne du pluriel féminin, on dit ils sont partis. وكنزيدوا هنا es. Ils sont partis. La troisième personne du pluriel masculin, on dit ils sont partis et on ajoute ici juste S. كنزيدو غير S. ما نساوش باللي حتى هذا راه جزء من l'accord du verbe avec le sujet. Très bien. هذا au pluriel, هذا au pluriel, هذا au pluriel, au pluriel. Très bien. هنا غادي نشوفوا le masculin. هذا masculin, هذا masculin, هذا masculin, masculin. Très bien. هنا masculin singulier ما كنزيدو هنا والو. Mais ici nous avons un féminin singulier. Alors, znahna, très bien, il y a l'accord du verbe avec le sujet. Je relie le sujet au groupe verbal correspondant. On a des groupes nominaux ou des groupes verbaux. غادي نديروا بينهم لا ليزون ربطوا كل وحده مع اللي ملائمه ليها. اذا باش كاع بلا ما نشوفوا المعنى ديال الجمله غادي نمشيو غير نشوفوا لو فيرب لا كونجيغيزون ديالو كيفاش دايره ونشوفوا فين هو لو جروب نومينال سوجي الموافق ليه. الوغ نبداو بهاد فو. تري بيان حيت هي سهله. تري بيان. الوغ nous avons avez recyclé vos déchets. هي هذه الملائمه ليها. نشوفوا nous avons tu as trié des déchets. L'école, عندنا هنا singulier, هنا les échos citoyens, هذه pluriel. إذا les verbes فينا هما هذا singulier وهذا pluriel. Très bien. Et voilà. Alors, nous avons le deuxième exercice, un jeu. واحد اللعبة. Par petits groupes في جماعات صغيرة 3 ولا 4 د الوليدات غادي يديروا اش؟ Vous allez lancer les deux dés. Le premier dé pronom personnel sujet et le second des verbes à l'infinitif. إذن عندنا جوج ديال الدومينو. تري بيان. الدومينو عنده 6 ديال الأوجه. واحد غادي نكتبوا في الأوجه ديالو لي برونوم بيرسونيل هما هادو جو تي il nous vous il. ولو دومينو الثاني غادي نكتبوا فيه هاد لي فيرب هادو. تري بيان. اللعبة شنو هي؟ غادي نرميو الدومينو الأول والثاني. غادي يطلع لنا واحد لافاس
فيها un pronom personnel وواحد لا فاس فيها un verbe ونديروا لا conjugaison ديال هذاك لو verbe مع لو pronom personnel اللي طلع لينا. très bien. عندنا par exemple غنقولوا نديروا لا conjugaison à quel temps ما قالوش لينا هنايا. très bien. اذا من الاحسن نديروا لو passé composé ولا لو présent de l'indicatif غير وحده من هاد الجوج. هادو دي فيرب سامبل ودي فيرب usuels اللي كيتستعملوا بزاف. هادو خصك تكون عارف لا كونجيغيزون ديالهم دون لو بريزون دو لانديكاتيف دون لو باسي كومبوزي بوركوا با لو فيتور لامبارفي. هادو لي طون اللي كنستعملوا بزاف وهاد لي فيرب هادو الاستعمال ديالهم كتير 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 بزاف. خصك تكون ضابطهم حافظهم. تري بيان. Ici dans je m'évalue عندنا j'écris les phrases suivantes au pluriel. عندنا هاد لا phrase A, B, C, D, dans 4 phrases, nous dans le pluriel. Très bien. Alors voilà, nous avons transformé ces phrases au pluriel, mais ردوا معايا البال مزيان. منين نبغيو نبدلوا une phrase ما بين le pluriel singulier ردوا البال راه ماشي غير لي فيرب اللي كيتبدل. parfois كيكونوا des adjectifs حتى هما خصهم يتبدلوا. des pronoms. Voilà. Et alors, on va voir. Les élèves ont pratiqué des éco-gestes, c'est-à-dire la phrase A, l'élève a pratiqué des éco-gestes pour protéger la nature. Voilà, alors l'élève, le pluriel, on va dire les élèves. Le pluriel de A, on va dire ont pratiqué, ne change pas. Vous avez collecté les déchets afin de les recycler. نتوما جبعتوا هذيك النفايات بغرض إعادة تدويرها. Alors, le pluriel de tu هو vous, quand on a A, on va dire vous avez collecté. Le participe passé ما كيتبدل شيء. Nous avons évité le gaspillage alimentaire. Quand on a j'ai, alors le pluriel de je il y a nous, le pluriel de est il y a avant, éviter ما كتبدل شيء. Ces élèves ont fait du compost. Quand on a 7 élèves, quand on a 7 élèves, alors on va dire ces élèves on fait du compost. Voilà le verbe. Le participe passé, non, il ne change rien. Parce que les verbes ce sont des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. كتكون la conjugaison ديالهم مع l'auxiliaire être. باش نشوفوا شويه شنو هو l'accord ديال le verbe مع le sujet. هنا عندك واحد لوطو ديكتي إملاء ذاتي. أنت دير الإملاء راسك وتصحح راسك. Apprends par cœur les 2 bulles de la première vignette. Notre journée à vélo pour préparer ton autodicté. ربما الأستاذ غادي يدير لكم في لا كلاس l'autodicté في هذوك جوج ديال les 2 premiers bulles de la première vignette. غادي تحفظ مزيان اش قالوا دوك الوليدات. حنا غنشوفوا اش قالوا. إذا غتحفظ مزيان هادو. pneu gonflé, sonnette en état de marche, frein et lumière qui fonctionnent, c'est parfait. Casque bien sanglé, chaussures lacées, pieds protégés. إذا حفظ هاد جوج لي بول شنو فيهم. هادشي سهل بزاف حفظوه وسير هاني. C'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة صادقا. كنتمنى لكم الاستفادة. قراو مزيان اجتهدوا مزيان. Au revoir.